atong batasan o kinaya. Way bagulbul, way pagkuti-kuti, walay mansa, walay buling. Karon igsoon, dunay mga associate ni Pablo nga iyang girekomendar sa mga taga-Filipos. Usanini mo si Timothy. Kaya kini si Timoteo igsoon, usani nga nagdala sa mga sinulat ni Pablo nga giadto sa mga kaiglesiyahan. Okay? Si Pablo nagingon sa taga-Filipos nga si Timoteo usa ka ministro, usa ka magwawali, nga ding gipadala siya ngadto sa Macedonia o sa makadagang higayon mikuyog siya sa Corinth. So meaning to say, ayaw mo pagpanagana kay ako makapamatuod nga si Timoteo masaligan, makugihon. Okay? Si Timoteo nakig-uban balik sa kapanahonan kauban ni Pablo ug ni Silas didto sa Corinto. Ug unya nibuhat usab kauban ni Pablo didto sa Ephesus. Busa nag-ingon si Pablo Timothy as being like-mindedness. Pareha gyud ni og ino nato kakugi. Pareha may naagyan. So ayaw gimong pagpanagana. Kahayag na ni tungod kay nausab na ang iyang pamatasan. Gipamatuod ni Pablo ng batasan ni Timoteo may dako ng kausaban. Filipos 2:22. Og iyang giingnan nga si Timoteo tried and tested na nasulayan na yun. Sumala sa Roma 5:4. Nga ang iyang batasan o pagserbisyo dili kinipiki apan tinunood yun. 2 Corinto 2:9, 2 Corinto 9:13. Nagpakita si Timoteo sa daghang mga kahigayunan nga siya nagabuhat side by side kang Pablo sa pagsabwag sa mayong balita. O siya nakaagi sa mga kalisdanan kauban ni Pablo. Busa mga kaigsunan, ayaw mo kahadlok matot pa ni Pablo kay siya ato siyang kaubanan. Mailhan kita pinaagi sa atong pamatasan. Mailhan kita nga kahayag pinaagi sa atong pamatasan. Dili kita mailhan nga kahayag pinaagi sa pagwalis mayong balita. Mailhan kita kung nausab ang atong batasan. Ellen White tagihon sa Testimonies Volume 5, page 344. Ang kinabuhi puno sa disiplina. Adunay daghang mga paghagit aron masulayan ang imong pagkatao. Nga inyong ikahibalag kini diha sa espiritu sa mga Kristohanon nga ma-develop ang atong kinaiya, nga ang atong temper, ang atong kainiton og ulo, mga kaigsunan, ma-develop ang pagka mapailubon. Kung may mga kasakit, mga insulto sa mapailubon, pasana sila. May mga pag-insulto nga mga pulong, tubaga sila sa malumo nga mga tubag. O ang inyong nagdaog-daog, nagabuhat niini, balusi sila sa pagka maluluyon. Kay kini mo ebidensya sa espiritu nga nagpuyo ka nato. Igsoon buti pasabot kung naay mga kontrabida, ayaw sukli. Diha na tumailhing nga kita, kahayag na mga kaigsoon. Nagpadala si Ellen G. White, kung ang mga kalisdanan o mga kasamo nga kita gitawag sa pagpasaan, nga kita magmalahutayon, kini ma-develop ang batasan ni Ginisos sa atong batasan o nga kita lahi na kaysa mga taga-kalibutan. Sunod nga tao nga girekomendar ni Pablo mao si Epaphroditus.
Kausara gyud ni gihisgutan sa Filipos. Mubo ra gyud pod. Sa pangalan lang Epaphroditus, ang iyang pangalan konektado sa ilang Diyos nga si Aphrodite. Busang buti pasabot sa pangalan niya, originally Hentil siya, apan nakabig lang pagka-Kristohanon. Kaubanan siya ni Pablo tungod kay si Pablo gitawag man siya og fellow worker. Fellow worker. Busa nagpasabot nga si Epaphroditus kaubanan ni Pablo sa ministry didto sa Filipos. O gitawag usab kini siya si Epaphroditus ni Pablo nga sa fellow soldier, kaubanan nga sundalo. So mga kaigsunan, kining si Epaphroditus nakatilaw po din sa mga kasakit nga naga ni Pablo. O andam siya nga muhatag siyang kinabuhi alang sa buhat. Mao kini ang pagpamatud ni Pablo may tungod ni Epaphroditus. Si Epaphroditus gipadala sa iglesia sa Filipos ngadto sa Roma aron mag-alagad unsay panganahanglan niya. Murag mag-caretaker siya dito. O in charge siya sa mga paninapi, mga amot na ihatag alang ni Pablo. Siya maoy kibalik tresurero. Sa mga gasa, mga sinina, habol o uban pa, siya mo in charge niini, mga kaigsunan. Karon igsoon, sa ikaduhang higayon nga gipriso na si Pablo sa Roma. Iyang gisugtian, nagpadala siya sulat Timoteo, maninguhag yung kas paganhi dinhi sa dili pang tintugnaw. Dadang akong kupo nga nabiyaan ako sa Troas. So na din ang panagkasuod nila mga kaigsunan. Tugnaw ang Roma, busa na kinahanglan siya og baga ng mga gamit igsoon. Umanhi ikaw sa dili pang tugnaw. Kay kung mabot ang tigtugnaw, wala na barko igsoon nga mobiyahe. Gikan sa Caesarea, paingon nga to sa Roma. Si Ellen G. White, giklaro yun niya sa Acts of the Apostles, page 479. Nga si Epaphroditus, mo'y gisaligan sa pagdala sa mga sulat ni Pablo ngadto sa taga-Filipos. Busa, matod pa ni Pablo, ako ning nakita nga gikinahanglan gayud. Nga ipadala sa Epaphroditus, balik diyan ninyo. O ako magahawag kaninyo na please welcome him in the Lord with great joy. Aniya ang gusto na kong ipasanto. Nga si Pablo nagingon niya ay akong kaubanan nga ministro, dawata sila uban sa kalipay, diha sa Ginoo. Si Pablo nagpadasig sa mga taga-Pilipos, nga kining si Epaphroditus, dawata ninyo with high esteem, kanang dakong pagtahod. Ang co-worker ni Pablo ipadawat sa dakong pagtahod mga kaigsunan. Dili tungod sa salapi, dili tungod sa posisyon, apan tungod kay siya nakig-uban sa sakripisyo tungod sa pagtuo o sila nakasunod sa kanayag batasan ni Hesus. Karon matutasin natin Ellen White. Siya nga nagatindog doon ni Kristo dinhi sa yuta, magainom siya sa laban kalalom sa espiritu. Ni Hesus nga nagsakripisyo siyang gugma. Gugma nga dili mapasigrabuhon. Nga wala mangita siyang kaugalingon kadungganan. Dili dali masuko. Di maghunaw nagdautan. Unang Korinto 13:4-5. Kini nga gugma mo'y nagapalihok sa mga disipulo o gilihok kini sa Ginoo sa paghatag sa ilang kinabuhi o kahago o sakripisyo bisan pahangtod sa kamatayon aron lang maluwas ang tao.
Ang kahayag mga kaigsunan, nagkinabuhi sa batasan nga maayo ug willing mo sacrifice alang sa bulaton. Dili na dugay moabot ng panahon ngang matag kalag pagasulayan ang marka sa manap nga pintas magapamugos na niini og sila nga nakig-uban sa kalibutan og hinay-hinay tungod kay nipahaom sila unsay kagustuhan sa kalibutan, dili na sila maglisod sa pagsunod sa pagbulutan sa mananap nga mapintas. Kay dili sila makagwanta sa mga pagbiyay-biyay, mga paghulgas, pagkabilanggo ug kamatayon. Si Ellen White mga kaigsunan ngayon karon mo kumpurmi ganito sa kalibutan, pag-abot nga ipugos na gyud sa manap nga mapintas siyang gawom, di na ta maglisod pagdawat sa kalibutan. Nga naman, naanad naman ta. Kung ang mga panon sa bakakon ng mga kaigsunan, napalong na ang kamatuoran, nga natago na, o di na kini mapadayag, nga di na sila makasinggit sa pagdaig sa Diyos, sa pagdala samantala ni Kristo. Panianang panahon na, sila nga mga maulaon, sila nga walay salig silang kaugalingon, diha na sila mubarog silang kaugalingon, og moingon, kami, kaubana ni Kristo diha sa kabaturan. Ang mga maluya nga nagduha-duha sa iglesia, may sama ni David, nga gusto lang musulay na tumabutang nawa pamasulay. Sa kalalom sa gabi, sa mga katawan sa Diyos, sa ato pa, sa kalisdanan na sa kinabuhi sa mga katawan sa Diyos, musidlak hinuon pag-ayo ang mga katawan sa Diyos. Gusto na ako nabasahon. The deeper the night for God's people, the more brilliant the stars. Sa diya nga mga katawan sa Diyos magkaagi, og dulum og mangit-ngit, nga kalisdanan sa kalibutan, musamot og danag sa kahayag ang mga katawhan sa Diyos. Si Satanas magasulay sa pagdaog-daog sa mga matinumanon, apan tungod sa ngalan ni Hesus, kaya ang mga katawhan sa Diyos magatindog nga magmadaugon. Testimonies for the Church, Volume 5, pages 81-82. Okay, sumada. Gisulti na ni Pablo nga si Hesus mo'y modelo sa pagkamapinubsanon. Busa ang gisultihan ng mga taga-Pilipos na magpainubsanon usab kamo. Ayaw na kamo sigig reklamo. Ayaw na kamo sigig kuti-kuti. Kaya daghang kuti-kutihan, daghang mo reklamo, aning buhat nga gipyan, igsoon. Buhat sa pagwalis may balita. Busa, iyon ni Pablo, ang inyong himon, kaya aron epektibo ang mensahe sa kaluwasan nga inyong igawali, gikinanglan sa mahintil na inyong pagadtuon, ang inyong kinabuhi makaplagan, nga walay ikasaway o walay buling. Mauna ang kahayag igsoon. Mauna ang kahayag nga Kristiyano, dili literal nga kahayag, apan ang kahayag ang maayong pamatasan. Nagpasabot igsoon nga sadya nga nakabato na kita og maayong nga pamatasan, walay buling, walay kasaway. Nanigsoon, magadanag na ang atong kinabuhi sa madulom nga kalibutan sa pagpagkasala. Kay si Hesus mo man ang kahayag og ang batasan nga nausab sa atong kinabuhi mao kay ang batasan sa Dios nga iyang gi-work out mga kaigsunan. Iyang gi-work in rather. Iyang gibuhat dinhi sa sulod nato. Busa pinaagi sa pagkasuod nato nga koneksyon. Pinaagi sa pagkamatinumanon ni Hesus. Ang kahayag ni Hesus mamaato og unya mo resulta kini sa kinabuhi nga walay mansa
o walay ikasaway nga batasan. Si Pablo nagapadasig sa mga taga-Pilipos nga ang iyang mga assistant nga mga ministro dawaton gyud nila diha sa taas nga pagtahod. Dili nila libakon, dili nila dauton kay kining iyang mga associate nga mga ministro tested and proven na nga sila matinud-an sa pag-alagad. Kining mga tawhana igsoon matud pa ni Pablo, nakiguban ka nako sa pagbuhat diha sa mga kalisdanan. Nagdalas may balita uban sa daghang mga paglutos ug mga kalisdanan. Busa ang mga taga-Pilipos nagdala sa mayong balita. Giablehan na nilang balay. Libre ka mo rin mag-Bible study ta. Ila kining ibuhat mga kaigsunan kay wala sila magsalig. Nga apostolis lamang og mga associates may magdala sa mensahe kaluwasan ngadto sa mga katawhan. Busa nga atong mga Adventist pioneers man na nagibuhat. Mga membro sa iglesia milihok. Misulti sa mayong balita, wala na magpaabot ng pastor pagyod mo'y musulti. Ato ning ipadayon nga kada sigon. Nga pagwalis mayong balita, personal nga aduna kitay partisipasyon. Personal. What to task practical application. Wala ka ata makahunauna mga kaigsunan. Nga mga tao kumbinsido na gyud kamaturan ng atong gidala, apan nagpanagana lang tungod kay ang nagdalas kamatuoran wala pa gyud makabaton sa batasan nga walay kasaway o walay kakulangon. Believe na sila sa misay. Pero di lang sila makadawat kaya ang nagdalas misay wala pa makaplagi ang pagka blameless and faultless. Walay buling o walay kakulangon. Ang kahayag magadanag ngadto sa kangit-ngit sa kalibutan. Apan ang mga tao nga nagdalas kahayag may problema ang nagdala sa kahayag. May problema. Ang kahayag, budan ang noon ta, pero ang nagdalas kahayag, wala magkadimaw. Sigson, taliwala ang adyutay lamang kita. Gusto na ko pasantop kaninyo, kay kita'y kahayag man. Dini sa atong studio gison, dako-dako baya po ding makwarto. Pero unsa man kadako ang kahayag? Samang po sa kwarto? No. Dako ang kangit-ngit, gamay lang ang kahayag. Busay son, dili ta ma-discourage nga gamay rata. Kay basta gani kahayag, gamay lang kaysa kangit-ngit. Ang ngit-ngit mas dako. Mas dako. Dili mahitabo nga ngit-ngit mo gamay unyang hayag mo dako. No. Ang ngit-ngit dako gyud. Ang sala igsoon pertin dako pero ang kahayag dili sama kadako sa sala. So, padayon ta igsoon. Padayon ta. Diyutay lang ta, nga naman, kahayag magunta. Busa mga kaigsunan, dinhi natapos ang ato nga pagtuon. Magapo kita alas pagtapos. Gamhan nga Diyos nga naka sa mga langit. Salamat nga ikaw, nagatawag ka namo sa kahayag. Itugot o Diyos ang balang Espiritu, mupuyo sa among kinabuhi. Kaya ang Diyos nagabuhat diri sa among sulod sa kinabuhi. O ang resulta kami nakabaton sa batasan nga di walay buling o walay ikasaway. O nga nga pamaagi, ang buhat sa sulod, pinaagis ba lang ng Espiritu, amo ning ibuhat ngadto sa gawas, pinaagis pagdalas kamaturan. O Diyos, tabangan mong iglesia, nga mamahimo kining kahayag sa komunidad, aron daghan ang madala sa imong pagbalik. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig
sa matag sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Mungaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.